Buenos días. Soy Samantha y como el profesor Juan hablaba, yo estuve aquí durante mi doctorado, sanduíche, y fue cuando yo empecé a hacer mis estudios, a juntar la parte experimental y la teórica en el estudio de las propiedades del óxido de indio. Entonces aquí les presento un poco de los resultados que tengo. Y claro, junto con la caracterización experimental y el estudio teórico, pudimos aprofundizar los estudios de las propiedades de este material y conectar las propiedades y la aplicación. Pronto. Os semicondutores inorgânicos são materiais que apresentam, que estão reconhecidamente muito bem em uma parte de las tecnologias, já que são materiais estáveis, são materiais que, como apresentam esto de la estrutura de bandas, nos trae a possibilidade de modificação, então, de ajuste de propriedades para determinada aplicação. Estos materiais são aplicados muito em catálisis, fotocatálisis, eletrocatálisis, em sensores. E aqui les trago um pouco acerca de catálisis. O material de estudo é o óxido de indio. O óxido de indio é um material que ha despertado muita atenção porque apresenta propriedades de condutividade que são de muito interesse para, por exemplo, películas condutoras. E este material, junto com suas propriedades ópticas, ele apresenta uma transparência. Então, essas películas transparentes condutoras, ao princípio, chamavam muita atenção para este material. E, además, um ponto muito importante em toda esta pesquisa que desenvolvemos com o óxido de indio é o hecho de ele ter polimorfos. E, claro, com as diferentes fases do óxido de indio, temos diferentes reatividades. Então, aqui se propõe um processo de dopaje do material, onde vamos fazer 3 estudos. Um com lantano, outro com paládio e outro com európio. Cada um mirando diferentes aplicações. E aqui, junto com toda a caracterização experimental e com os estudos teóricos, ha sido possível aprofundizar o estudo dessas propriedades e assim determinar como o efeito del dopante em la estrutura do óxido de indio, o efeito do dopante em la estrutura do óxido de indio para uma determinada aplicação. Vale, de princípio, vamos começar por el estudo del dopaje com lantano. No dopaje com lantano, em uma parte experimental, eu trago aqui o resultado de raios X, onde se notou que, quando se é insertado o lantano em la rede do óxido de indio, se começou a formar uma outra fase deste material, que seria a fase que suele ser obtenida a altas pressões, que seria a fase romboédrica, como eu os ensino aqui. E por el refinamento Riccifield, podemos determinar a quantidade de fase romboédrica que se ha formado, e que neste caso ha sido de 19% com um dopaje de 4% de lantano. E em estudos anteriores já havíamos visto que a inserção de terras raras no óxido de indio rendia esta formação, esta estabilização de uma fase metaestável. Então, tuvimos esta estabilização da fase romboédrica com respeito à fase cúbica, que seria a mais estável. E hicimos simulações dessa estrutura, insertando lantano e verificando a variação de energia, como se variava a energia entre a cúbica e a romboédrica, com uma substituição que se ha variado desde 3 a 12% de lantano na estrutura. E vimos que, pela estabilidade relativa entre essas duas estruturas, vimos que a fase romboédrica se quedava mais estável com o lantano. Então, o lantano, inserido em uma fase romboédrica, tinha aí um ambiente que lhe favorecia, que se tinha uma menor distorção, que rendia um custo energético menor, uma menor distorção estrutural e de ângulos também. Então,
a estrutura romboédrica era mais favorecida quando se tinha lantano em uma estrutura. Hemos hecho também um estudo de pressão, de transição de fase do óxido de índio por pressão, levando em conta somente essas duas fases, a cúbica e a romboédrica, que são as obtidas experimentalmente, e vimos que podemos chegar, então, a este câmbio de fase, tanto por doping como por pressão. E, pues, com pressão, tínhamos este câmbio a 19 gigapascal, nos dados teóricos. O que seria, comparando com o dopaje hecho teóricamente, quando se chega ali ao redor de 11% de dopaje, que seria quando temos a fase romboédrica mais estável que a fase cúbica. Então, são dois polimorfos e cada polimorfo nos traz aí diferentes reatividades. Então, a partir desse estudo, também hicimos o estudo da morfologia desse material, onde, a partir do cálculo de superfícies do óxido de índio, podemos estabelecer o árbol de morfologias possíveis para este material e, com o dopaje de lantano, observamos este câmbio de morfologia, se começar a formar cubos de óxido de índio, coisa que é uma morfologia que não tínhamos antes em uma amostra pura. E, pues, com o dopaje, vimos que a presença de lantano estabilizava esta face de uma morfologia do óxido de índio, que seria a 100. E a partir disso, vimos que conseguimos coincidir os resultados experimentais e teóricos. Este material do óxido de índio dopado com lantano se é aplicado para electrocatálise. E a amostra dopada com lantano, que seria a amostra que estaria aí com mescla de fase cúbica e fase romboédrica, se ha mostrado uma performance muito melhorada para a reação de formação de oxígeno. A amostra dopada ha mostrado um processo de transferência de carga melhorado comparado com a amostra pura. Agora passamos para outro material que ha sido aplicado para estudo de catálise. Hicimos o dopaje do óxido de índio com paládio. O paládio ele apresenta uma carga 2+, distinta da carga do índio em uma estrutura do óxido de índio que é 3+. Então, a partir da análise do Raman, podemos verificar que temos todos os modos atribuídos à fase do óxido de índio presentes. E com a inserção do paládio nessa estrutura do óxido de índio, verificamos que se empieza a ter os picos se quedam mais anchos, as bandas se quedam mais anchas, que mostram uma distorção local nesse material, que seria por exemplo, formação de vacantes de oxígeno em uma estrutura como maneira de compensar a diferença de carga. E quedando, então, com o aumento dessa distorção local. E a partir dos estudos teóricos, hemos construído algumas superfícies de óxido de índio a partir da superfície 1,1,1,1, onde se nota que na presença do dopante, ele cambia a densidade eletrônica da superfície, tornando alguns sítios mais ativos ou alguns sítios melhorando a energia de distorção desses sítios frente à dissociação do hidrogênio. Então, a inserção do paládio nos sai duas ventajas. O paládio funciona como um sítio ativo para a dissociação do hidrogênio e además disso, se formam também os defeitos em uma estrutura, que seriam os vacantes de oxígeno, que podem servir como sítios ativos para a reação que será proposta depois. Neste caso, é uma reação de hidrogenação de besanilidas. Então, verificamos que as superfícies dopadas nas superfícies dopadas, teríamos um favorecimento
de la quebra, de la disociación del hidrógeno y de la distorsión de ese hidrógeno que estaría ahí disponible para los próximos pasos de la reacción. Este es el resultado experimental publicado, donde hemos conseguido, a partir de este material sintetizado de paládio, de óxido de índio dopado com paládio, um rendimento de 100% para a amostra dopada com 9%. E, a partir disso, se é estabelecido um protocolo general de hidrogenação de amidas. E o material se mostrou muito seletivo e com rendimento muito bom. E, por último, é um trabalho que estamos desenvolvendo, que seria o dopaje do óxido de índio com europeu, tendo em vista propriedades ópticas. Onde aqui temos que, quando ele aumenta a concentração de europeu em a rede de óxido de índio, vemos que se tem o aumento da intensidade fotoluminescente. Assim que, como sabemos que as transições F do europeu dentro da estrutura é sensitiva ao ambiente, decidimos añadir lítio em la estrutura junto com o europeu, então seria um codopaje para cambiar este ambiente ao redor do europeu, já que uma assimetria mais grande aí nos poderia levar a uma intensidade fotoluminescente mais grande. Assim que temos aí o gráfico de difração de raios X, onde se vê a formação do óxido de índio cúbico. Neste trabalho temos somente o óxido de índio cúbico. Hemos hecho el estudio de Raman e todos esses estudos han sido importantes para verificar a distorção a longa distância e a curta distância. Neste trabalho hicimos assim, hicimos dopaje de 1%. Dentro desse 1% variamos a quantidade de lítio e europeu. Então, a primeira amostra temos a amostra pura, a amostra dopada somente com lítio, a amostra dopada com 0,6% de europeu, 0,4 lítio, 0,8 europeu, 0,2 lítio e assim adiante. E verificamos que a presença de lítio e de europeu conjunto em uma amostra nos leva a maior distorção local, que se verifica por dados de largura, de anchura, a média altura de Raman. E aqui, para o nosso resultado de fotoluminescência, observamos que a amostra que se apresentado a melhor intensidade fotoluminescente ha sido a que apresentado 0,8% de dopaje de europeu com 0,2 de lítio. Ha sido a amostra com mais distorção local, onde se ha obtenido a melhor emissão fotoluminescente para europeu. E, además, hicimos também alguns estudos verificando o comportamento da amostra a diferentes temperaturas, porque se trata de um dado importante para possíveis aplicações, já que você tem que ter uma compreensão de como se comportará a diferentes temperaturas. Então, são esses trabalhos que eu queria apresentar-los. E pues, o processo de dopaje nos trae aí uma estratégia prática para melhorar a performance. E a partir dos de fase de transição de fase, comparamos a transição de fase por pressão, que se pode obter por pressão, com que se pode obter por dopaje. E o desenvolvimento de materiais funcionais, como o óxido de índio, oferece, então, novas perspectivas para se trabalhar a seletividade e as propriedades catalíticas do material. Esse processo, então, de co-doping de europeu e lítio se mostrou como uma estratégia efetiva de se cambiar a distorção local do material para poder manejar a intensidade fotoluminescente.
Y estos resultados son algunos ejemplos de trabajos que se ha utilizado junto experimento y teoría por aprofundizar mejor el estudio de las propiedades. Y esto, muchas gracias. Hola, Samantha. Bueno, muchas gracias por la presentación, como no, genial. Y bueno, como yo siempre tiro un poco para la parte fotoluminiscente, mis preguntas eran un poco sobre la parte del europeo. Justamente, si puedes poner la gráfica en la que no dopabas con litio, la primera que has mostrado del espectro de emisiones. Vale. Es que ahí, por ejemplo, si luego, porque es un poco por lo que tengáis en cuenta, cuando has dicho que aumentabais tanto, si vas a la última hora que has mostrado, yo creo que además no solo conseguís aumentar lo que es la fotoluminiscencia, sino que, bueno, aparte de eso, si veis también unos picos, o sea, veis los del estado excitado inferior, el 5 de 0, pero luego los otros son del estado excitado superior, el 5 de 1, que quiere decir que, porque el óxido de indio en sí, ya la energía fonónica, al ser un óxido, pues un poquito ya creo que más elevada, pero que veis muy claramente, porque por ejemplo cuando no teníais litio, ese efecto creo que no lo observabais, ahí no aparece muy poco, pero luego sí que la dipolar eléctrica, la 0,2, cobra muchísima intensidad, pero además sí que conseguís ver esos 5 de 1, o sea, esas desexcitaciones, que igual yo creo que si, no sé, o sea, intentar vosotros los teóricos que sois expertos en este ámbito, esa parte, porque ahí sí que ves esa relajación cruzada del de 1 al de 0, pero que luego también sois capaces de chequearla en el espectro de emisión. Entonces, bueno, no sé, ha sido una de las cosas que sí que me ha llamado la atención, porque realmente, o sea, esa distorsión que provocáis con el dopaje de litio y de asimetría, pues también os implica un efecto de aumento en cuanto a esa señal. Así que, Sí, sí. mira. Y hay algunos resultados que también no enseñé, pero sí que, como hablábamos estos días, de la influencia también de la partícula, de tamaño de partícula, Sí. que se podría influenciar también la fotoluminescencia, pero lo tenemos ahí muy similares con el dopaje, aún porque utilizamos un porcentaje muy bajo también. Sí, exacto. Entonces, claro, sí. tampoco tienes mucho quenching luminiscente y te permite, así que genial. Muy bien. Bravo. Muy bien, gracias, Pablo. Muy bonita la presentación, muy cercana a lo que yo también voy a contar, o sea que sobre todo la primera parte, ¿no? El dopaje con paladio, ¿no? La transición de fase, ¿no? Inducida por sí, ya. muy parecido al trabajo Aquí con Edu, ¿no? Sí. ¿Habéis medido, bueno, habéis cuantificado la diferencia de tamaño del, ¿qué es el lantano, el lantano con el indio? Porque es un dopaje que es sustitución, ¿no? Sí, es sustitución. El indio se pone el lantano y eso, ¿cómo modifica, cómo deforma la red? El lantano tiene tamaño, tem um íon más grande ahí, dentro cuando se sustituye. Y ahí se tiene una expansión, se ve una expansión de los enlaces. Ya, pero digo, será interesante estudiar porque si hay una expansión, que no sabía el efecto que tenía, si hay una expansión, al meter lantano se produce una transición de fase, como dices tú, que también coincide con la transición de fase cuando metes presión. Sí. Y cuando metes presión, reduces el tamaño. O sea que, en cierta manera, el efecto de la presión química no va
paralelo al de la presión física, Compreendi. Sí. ¿no? Si es así. Quiere decir que la presión química no solamente es una cuestión del tamaño, sino que seguramente será el cambio en las interacciones, en los enlaces químicos del antano. Vale. Por eso puede ser incluso entonces más interesante estudiarlo. Sí. Esa era una cuestión. Y otra cuestión distinta, que no lo capté yo bien, como lo de la morfología, porque después hablaste de la morfología. Sí, sí. ¿La morfología es también dopando? Sí, es que cuando, después del dopaje, vimos que la morfología se ha quedado más definida. Antes no teníamos ahí la morfología sin nada muy... Pero, entonces, digo como sugerencia para pensar, o sea que entonces la presión química, porque es el dopaje, genera transiciones y también genera un cambio en la morfología. Eso podría decir, o sea que la presión física también podría cambiar la morfología. Sí, ahí tenemos también un aumento de partícula cuando es dopante. Se aumenta Sí. el tamaño de partícula y se queda con definido las... Pero que veáis que hay una fuente ahí de estudio interesante, ¿no? Que haya esa correlación a 3 bandas, ¿no? De morfología, presión química, presión física, igual que el polimorfismo. Sí. Parabéns, te felicito por la presentación, muy linda. Hago una pregunta ahora que como estaba comentando Recio en ese slide, solo me quedó una duda y perdón si eso se me escapó cuando estabas hablando. Ahora cuando hiciste el mapa de la morfología con el dopante, ¿eso qué es? ¿Que has dopado cada una de las superficies? No, essas superfícies acá não estão com dopante. No están estás haciendo el cálculo comparando, pero no están ahí metido directamente eso, ¿no? Não, eu sei que em uma época eu havia hecho, Ajá. pero sí, essas aí não estão com el dopante, não. Pero no me recuerdo como... ¿Y cómo es que correlacionas? Bueno, sí que ves ahí y estás sí, comparando con todo lo que tenías del árbol todo puro y... Sí, tenemos el árbol puro que está con los valores de energía superficial del material puro, y de ahí que trabajamos como se aparece essas morfologias, esse tipo de morfologia em uma amostra dopada, trabajamos com a ideia de que se tem, com o lantano aí, se tem um favorecimento, se favorece a formação dessa superfície, se pode haver estabilizado essa superfície, se ha bajado a energia dessa superfície para que aparezca. Y eso tenía que comprobarlo entonces con algunas por lo menos para tener una seguridad de que va por ese camino, ¿no? Porque podría ser otra terminación, otra que se está compensando. Comprendí. Sí, que estaría bien así. Gracias. Vale.